Il pense que la multiplication des gestes de solidarité qu'il rencontre depuis qu'il est en France sont pour lui un encouragement qui doit annoncer une prochaine libération de la Palestine grâce à la solidarité internationale et française surtout. إن سياسة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشباب الفلسطيني هي سياسة قتل بطيء ومنظم، اعتقال للاعبين الرياضيين، قصف للملاعب، تدمير للبنية التحتية، منع من السفر، قتل، جرح وإعاقة. L'occupation palestinienne se traduit pour le sport en Palestine par plus d'infrastructures détruites, plus de difficultés pour les pratiquants de pouvoir monter de vraies compétitions sportives, des morts, des arrestations. طبعا هذا من أجل أن يقتلوا العزيمة داخل الشاب الفلسطيني وداخل الطفل الفلسطيني، حتى أنهم في الحرب الأخيرة على غزة دمروا مقر اللجنة البارأولمبية الفلسطينية الخاصة برياضة المعاقين، وهذا شيء منافي للأخلاق، وهذه دولة بربرية. Ce qu'il dit, c'est que l'occupation est une sorte de mort lente du sport palestinien. Celle-ci se pratique aussi sur le sport des personnes handicapées dans ce pays, puisqu'il y a eu le bombardement de clubs sportifs pour handicapés, ce qui moralement est inacceptable. Et il qualifie ces actes-là de barbarie, du sionisme. طبعا نحن بدورنا كمؤسسات فاعلة في مجال المعاقين في قطاع غزة نحاول أن نقلب هذه الصورة السلبية إلى صورة إيجابية، بمعنى أن الشباب الذين يتم تبتير أطرافهم من خلال الحرب نقوم بإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع وتدريبهم من خلال الرياضة، ومن ثم يقومون بالمشاركة في المحافل الدولية ورفع علم فلسطين مرة أخرى. Et tous les Palestiniens qui subissent des exactions de l'armée, de l'occupation israélienne, trouvent une aide dans le centre que Ahmed anime, qui va leur permettre de se rééduquer quand ils ont été victimes soit d'amputation, soit de tout ce qui pourrait entraîner un handicap chez eux, ce qui leur permet de relever la tête, de se préparer et après de porter le drapeau palestinien lors de compétitions nationales ou internationales. وكذلك لنا أدوار عديدة في إعادة تأهيل هؤلاء الشباب من خلال التعليم الجامعي ومشاريع صغيرة تعينهم على إعادة الدمج في المجتمع. Pour la plupart des jeunes et enfants que le centre aide, ces jeunes vont être préparés à poursuivre aussi leurs études. Donc ils font du sport, mais poursuivent aussi des études qui peuvent leur permettre après d'atteindre l'université. طبعا نحن هنا من أجل أن نطالبكم بمزيد من الجهد والعمل من أجل القضية الفلسطينية، ونطالب كل أحرار العالم من الرياضيين ومن الأندية الرياضية في أوروبا أن تقف إلى جوار القضية الفلسطينية وترفع الكرت الأحمر لإسرائيل ومنعه من إقامة أورو 2013 في إسرائيل. Donc c'est pour ça qu'il lance un appel à ce que tous les soutiens que trouve la lutte et la cause palestinienne en France et en Europe aient encore plus de soutien. Donc il faut multiplier les efforts, il faut travailler à ce que
notre campagne de boycott du tournoi des espoirs en Israël soit déclarée illégale, qui n'ait pas lieu, et qu'on porte plus haut encore le carton rouge que nous administrons tous à Israël. أشكر كل الذين نظموا هذا اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله. Remercie aux organisateurs et à vous qui êtes présents. موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء